कर अपना। अली का लाल कहता था घर का घर लुटा कर अपना। मैं सखी इब्ने सखी हूँ, मैं सखी इब्ने सखी हूँ, मैं सिखा करना ज़रूरी है। जरा एक बड़ी सुभान अल्लाह मुहब्बत नाल कहंदा ना, जन्नत विच एक दरख्त उहदे नाम नाल लगाया जाना। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वो दरख्त इतना बड़ा होगा, अगर 500 साल घोड़सवार उस साए दे थल्ले फिरदा रहे तो घोड़ा थक जाएगा, साया नहीं मुकेगा। एक दरख्त की मैं मिसाल दे रहा, तो जेड़ा महफिल में बैठे 100 वारी सुभान अल्लाह करे ना, एडा एडा 100 दरख्त लभ जाना, पूरा बाग तो लै जाना जे। तो चलो जेडे चोखे वडेरे बंदे ने उन्होंने नहीं मैं कहना सुभान अल्लाह करन उची आ, जेड़ा जिन्होंने चंगी कोई गल लगी तो जरूर सुभान अल्लाह करना। मेरे वास्ते नहीं जी आखनी, क्योंकि महफिल इमाम अली मुकाम दी, महफिल मौला कायनात करम अल्लाह वजुल करीम दी, और महफिल मखदूम कायनात हजरत फातिमा ज़हरा दी, जिन्हों पंजतन पाक नाल हजूर दी आल नाल या अहल बैत पाक नाल मुहब्बत है, वो जरूर सुभान अल्लाह करे। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालाना महफिल जिक्र अहल बैत पाक, जिन्हें भी तुसी तो मैं हाजिर हाँ, दुआ मंगो मेरी इस हाजरी नूं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो मैं बयान करा अल्लाह ताला तुहानूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा, अल्लाह ताला दा खास फजल करम है कि अल्लाह ने सानू वो पाक मसलक अता फरमाया जिन्हें विच ना बुग़्ज़े सहाबा ना बुग़्ज़े अहले बैत पाक। असी नबी दे घर वालों दे भी खादम हाँ, नबी दे दर वालों दे भी खादम, बिल वास्ता बला वास्ता, रूहानी तौर पर जस्मानी तौर पर जिहड़ी भी चीज़ मेरे आका नाल तल्लक रखती है, सानू पता लग जाए कि इस बस्ती का तल्लक हजूर नाल है, इस रोजे का तल्लक हजूर नाल है, इस दस्तार का तल्लक हजूर नाल है, इस कुरान का तल्लक हजूर नाल है। बल्कि असी तो गैवरी कौम सुन्नी हाँ, साडे ते साइयां ने सानू सबक दसिया, कद्दू ने भी कद्दू नहीं आखना, कद्दू शरीफ आखना। उनकी वजह है कि निस्बत हजूर की हया करना ये हर मोमन ते फर्ज है। प्यार न प्यार न क्या सुभान अल्लाह। तो कुरान पाक विच मैं जी सूरत आया करीमा तलावत करना शर्फ हासिल किया है। बहुत बड़े अलामा हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर विच बड़ी खूबसूरत रोशनी फरमाई इस आया करीमा के तहत। आप फरमाते हैं कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुरबा, इस तो हजूर दे कराबतदार भी मुराद ने और हजूर दे कुर्ब वाले भी मुराद। जो नजों क्या सुभान अल्लाह। देखो ना अशरफ साहब मौलवी मनीर साहब होन या खुदा में आसना अली हजरत कहने वाले शरीफ होन, साडा ज़ाहरी तौर पर इन्हां दा मेरे नाल कोई नस्बी तल्लक नहीं है, मेरा तो इन्हां दा कुर्बी तल्लक जरूर है। जो क्या सुभान अल्लाह। तुसी हुण क्या जी ये सैयदजादा है, मेरा इस वजह नाल हजूर दा, मैं तो कराबतदार नहीं हाँ, मैं हजूर दा रिश्तेदार भी नहीं, मैं हजूर दी आल तुसी कहंदे हो मैं मान लेना, मेरा अकीदा इमाम जाफर सादिक वाला। जो क्या सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक को किसी कैसी तुसी सैयद हो, आले रसूल हो, तुसी मेरे वास्ते दुआ फरमाओ। हजरत इमाम जाफर सादिक इतने बड़े सैयद ने, आपने फरमाया पहला तू दुआ मांग मेरा नाना मैनू कबूल करे। अज असी कहने तुसी उम्मती हो, असी सैयद हाँ, मैं थोड़ा जिहा इस तो अगे अकीदा रखदा, वो असल सैयद सन। असी तो उन्होंने दी औलाद हाँ, 1400 साल हो गए इस गल नूं, तो उन्हों का कुरब ते मौला अली नाल डायरैक्ट सी ना। असी तो वास्तियां नाल फिर अगे तुहाडे कोल तुहाडे सामने नजर आ रहे हैं। तो जेडे बिल्कुल नजदीक वाले ने वो कहते हैं दुआ मंगो नाना कबूल करे। जो क्या सुभान अल्लाह। तो असी अज 1400 साल बाद असी कहते असी सैयद हाँ, असी आल हाँ, साडा इतराम करो, तुसी उम्मती हो, मैं इस चीज़ का कीदा नहीं रखता। असी सैयद बने हाँ, अपने पीर की वजह नाल बने। साडी सारी बस्ती सईदां दी है, सानू तो कोई जानता नहीं सी। आला हज़रत शेर रब्बानी ने एक निगाह फरमाई। और इत्थे मैं एक थोड़ा जिहा ज़िमन विच अर्ज़ करना चाहना, सदात पाकिस्तान पूरे विच पूरी दुनिया विच हजूर दी नस्ल है, लेकिन जिहड़ा कहंदे रंगे अली, मौला अली दा रंग नजर आना चाहिए, वलैते अली होनी चाहिए। तो हर सैयद में वलैते अली भी नहीं। भावें कोई सैयद बैठा है तो मैं दिल जारी नहीं कर रहा अपने किसी भाई दी, सैयद हो तो मेरी बलादरी हो, लेकिन मैं कहना कि हर सैयद भी रंगे अली वाला नहीं। साडे इलाके दे विच एक जतके पिंड, जतके
जितके कहते कोई झटके कहता है। उत्थे मुस्लिम शेख का एक दरबार है, मैं उत्थे तकरीर करने वास्ते गया। मैं कहती जी तारीख की है? कह लगे जी ये मुस्लिम शेख सी जात दा ते सैयद छेड़ू सी, बकरियां पे चुगांदा सी। इसने उनकी सैयद की हया की ते हया की ते कंड ना की। जाना इंज सी, उन्हें रस्ता भुल गया, आगे सैयद नजर आया, इन्हें कहा सैयद दा बाल मैं कंड नहीं करनी। इस तरह हाथ बन के पिछले पैर वापस आ रहा सी, ठोकर लगी तो डिग पिया तो बेहोश हो गया। जदों बेहोश होया तो ख्वाब विच कमली वाले की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया तू मेरी औलाद की खिदमत की है, तेरा नाम की है? जी मैनू रंगू कहते हैं बंदे, रंगू रंगू। आपने फरमाया आई तो बाद तेरे तिरंगे अली चार दिता। तो उन्होंने कहा तो मैं उस कहना कि सैयद तो छेड़ू रह गया। नहीं समझे तुम गाल मेरी सर छड़ी। वो सैयद बाबा छेड़ू रह गया तो मुस्लिम शेख जेड़ा रंगे अली वो लै गया। तो ये इंसाफ की गल नहीं है, सैयदा के घर की चीज है। तो अज सैयद रुलते क्यों पे ने? क्योंकि उन्होंने को वलैते अली नहीं। अगर वलैते अली हो तो सदीक अकबर का कोई मुनकर ना सैयद है। जोन क्या सुभान अल्लाह। अगर वलैते अली होंदे कोल होंदी कभी फरूक आजम नूं तबर्रा ना करदा। उनकी वजह असी हजरत कहने वाला शरीफ वाले सदात जेड़े हाँ, हजरत कहने वाला शरीफ दरगाह वाले, असी 48 वास्ते नाल हजूर नाल जा रलदे हैं। सिर्फ 48 वास्ते ना हो। मेरी जी जिंदगी गुजर रही है 50 कर लो, 48 साल 48 बंदे उतना गिनी है तो कमली वाले आ जाते। नस्बी तलक जो हजूर के नाल इतना करीबी है साडा कि 45 या 48 बंदियां तक हजूर आ जाते। सजरा अगर सजरा पढ़ोगे ना फैमिली का, उन्हें 48 वास्ते आना तो बड़े सब 48 वास्ते दे सैयद हो के ते आप जेड़े ने शरफपुर शरीफ गए सन। मेरा पीर खाना शरफपुर शरीफ सदात नहीं ने, गैर सैयद ने, लेकिन हजरत साहब सैयद सन। लैन तबादला करने वास्ते गए अपनी जमीन का, तो शरफपुर शरीफ के बाजार में गुजरे तो अगों मेरे साइयां की जियारत हो गई। अल्लाह हजरत शेर रबानी की। आ मैं जवान सोहना बना, कौन होंदे हो? मैं गल तुहानूं दसन लगा वलैते अली दी, रंगे अली की गल तुहाडे सामने रखन लगा। हर बंदे ही सैयद है ना, वो कहता मैं सैयद हाँ तो मैं रंगे अली। हर सैयद दे विच रंगे अली नहीं बोले जो ना क्या सुभान अल्लाह। ते आला हजरत हजूर पीरे किलानी रहमतुल्लाह अलैह आप बाजार में जा रहे थे, किहदे वास्ते? आपने कोई जमीन का तबादला करना सी। आला हजरत शेरे रबानी की जियारत हुई। हाँ मैं कौन आंदे हो? जवान सोहना बना है, शक्ल बड़ी सोहनी है। कह लगे जी मैं सैयद हाँ, मेरा नाम नूरुल हसन है। और मेरे साइया ने की आख्या? नूरुल हसन तो अगे सन, सैयद सन हुसैनी। असी सैयद हाँ, हुसैनी भी सन, नस्ल हजूर भी सन। अल्लाह हज़रत शेर रबानी ने हुण क्या की? पर मैं नाम की है? कह लगे जी नूरुल हसन। पर मैं हसन दा नूर कर दा? ऐ जे वलैते अली जो ने कहा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया हसन दा नूर कर दा? ऐ जरा फरमाया ना हसन दा नूर, ऐ जे वलैत जो ने क्या सुभान अल्लाह। तो बुल्ले शाह साहब कोई कहना से ना, तो आपने तो शेर लिखे सर ना, आन मैं जेड़ा मैनू सैयद आखे जन्नत मिलन सजाई, तो जेड़ा मैनू अराई आखे बिश्ता पींगा पाई। बुल्ले शाह साहब सैयद सन ना, ते अनैत शाह अनैत कादरी साहब जेड़े ना आप अराई बलादरी नाल तलक रखते सन। तो जदों वलैत मिली हजरत बुल्ले शाह साहब नाल पीर नाराज हो गया। तो कोई कहता सी, तो आप फरमांदे मैं सैयद बनया तो अनैत कादरी की वजह बने। बस भाई मेहरबानी ना मेरा बेटा, इस तरह नहीं मेहरबानी जो ने क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि हर सैयद दे विच अगर रंगे अली होंदा ना, उन्हें कभी भी हजूर दे यारां दे खिलाफ नहीं सी बोलना। जड़ा ना बोलिया मैं कहांगा इन्हूं अली नाल मोहब्बत नहीं है। जो ने क्या सुभान अल्लाह। ये हुण मेरी गल याद रखनी, असी हजूर दे घर वालियां दे भी खादम, हजूर दे दर वालियां दे भी खादम। ये जो मैं फिक्रा बोलता ना, असी घर वालियां दे भी खादम, दर वालियां दे भी खादम। कोई इहदे विच भी तकसीम करदे ने, कहंदे नहीं घर वाले अली ने, वो दर वाले सदीक अकबर ने। मैं एक मिनट जरा ठहर ते सही ना, एक घर किंदा है? कहंदा जी हजूर दा। तो मैं कहा दर किंदा है? कहंदा जी हजूर दा। मैं कहा आप दा की तारफ है? जी मैं उम्मती हां। मैं कहा तेरा हक नहीं बंदा साहबां ते बोलना।
زونا زونا کیا سبحان اللہ نات خان بول دے نا اسی کمی ہاں سرکار دے تو پھر کمی بنو نا چودھری نہ بنو ساڈے علاقے میں اس سے پتہ نہیں تواڈے کول بھی رواج ہونا ہے کہ ڈیریاں تے کمی رہے میرے آلہ دے شیر ربانی جنہوں نے میں گل تانوں سنائی ہے چودھری ایک آپ دا غلام سی بڑی دیر دا خادم سی 21-22 سال مرید رہا تے آپ دے کول گیا ملن واسطے تے نال ایک پھٹے ہوئے کپڑیاں والا کمی بھی سی تے میرے آلہ دے شیر ربانی ارشاد فرمایا آپ دی نظر پئی کھانا کھاندے فرمایا اے تیرا کی لگدا ہے کہنے لگے جی میرا کمی ہے میرے حضرت صاحب نے چودھری نال کھانا چھڑ دیتا انہوں بلایا ہو رہا فرمایا ہو رہا نا اور بیلیا ہو رہا کول بٹھا کے تو انہیں نال کھانا شروع کر دیتا ہون چودھری جیڑا سی آپ دا بقیدہ خادم سی 21-22 سال دا انہیں نال آپ دا ظاہری طور تے تعلق کو نہیں سی کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہوگی فرمایا غلطی نہیں ہوئی شوبہ نہیں ڈلیا شوبہ فرمایا تو یہ گل کیتی ہے میرا کمی ہے تے ایندا تیرا شوبہ نہیں نا تیرا تے میرا شوبہ نہیں ڈلیا ایندا تے میرا شوبہ ڈلیا ان دی وجہ اے تیرا کمی ہے تے میں کملی والے دا کمی ہاں دونوں کہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا تیرا کمی میں کملی والے دا کمی ہاں تے نعت خان کہنے اسی کمی ہاں سرکار دے تے کمیاں دا کام نہیں ہوندا صاحباں دے بندیاں دے بولنا یا صاحباں دے بولنا حضور تو بڑا صاحب کوئی نہیں جڑے ممبر رسول تے بیٹھ کے حضور تے اعتراض کردے نے یا حضور تے یاراں تے اعتراض کردے نے انہاں نوں ہوش کرنی چاہیے پتہ نہیں تو غلامی وچ قبول بھی ہونا ہے کہ نہیں او تے شیر ربانی دے جنہاں دے بیٹھن والے قدماں وچ نور الحسن نے جنہاں دے بیٹھن والے حضرت گنجے قدم کرما والا شریف والے نے او جنہاں دے قدماں وچ ایڈے ولی بہندے نے تے کہندے نے سانو کمی رکھ لو تیری تے ٹھالتی کوئی نہیں تو کہنا میں حضور ابو بکر نو آئیڈیل نہیں سمجھدا میں عمر نو آئیڈیل نہیں سمجھدا تیرے آئیڈیل پونے نال کچھ نہیں ہونا اپنا فکر کر او تے حضور دے آئیڈیل نے پایا نبی پاک نو پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر نبی دے یار نے ہر نبی دے یار آپ نے اللہ نے کنے یار دیتے فرمایا 4 زون کیا سبحان اللہ چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی انہا چارہ ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہا جان نصارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چارے دلدارہ ورگا شان صدیق کی 10 اعظم اکو یار ہزارہ ورگا رہتے میں عرض کروں گا کئی جگہ تے میں حاضر ہونا میں نے کانے میں کیا جانا ہے جی آل دے نال صحاب دا ذکر نہیں کرنا میں کہ تو آل نو صحاب وچوں وکھرا کر کے وہا صحابی بندہ کیویں حضور نو منبر دے بٹھا کے محبت نال اپنی سر دی اکھاں نال جس نے ایک باری کر لی نا زیارت حضور دی تے حضور فرمانے نے لا تمسو نار مسلمن من رانی اور من رانی جس نے مینوں ویکھیا اوندے تے وچ جہنم حرام تے جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھ لیا نا زون کیا سبحان اللہ اتنا بڑا مقام ہے حضور دی صحابیت دا تے میری ماں مخدوم کائنات حضرت فاطمہ زہرا نے اپنا بابا سمجھ کے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا بابا دے لگتے ہیں انہیں شک ہی کوئی نہیں الفاطمہ تو بدعت منی حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے حضرت فاطمہ زہرا نے حضور کو بابا سمجھ کے کلمہ نہیں پڑھیا امام الانبیاء دا نبی سمجھ کے کلمہ پڑھے مولا کائنات خود بیان کر دے مولا کائنات نے 10 سال دی عمر دے وچ آپ نے ایمان حضور تے لے کے آئے تے ایمان کدے تو لے کے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے حضور نو نبی منیا تے جس نے حضور نو سامنے بٹھا کے نبی مان لیا او صحابی ہو تے اہل بیت پاک نو اللہ نے 3 شرف عطا فرمائے تو آڈا کوئی بچہ سکول وچ پڑھے تے او آوے فرسٹ تے جڑے اوتھے دے پرنسپل صاحب نے او کہن جی فرسٹ تے اگے آیا نا میں نال انہوں اے بھی شرف دینا انہوں انعام دینا انہوں اکرام دینا انہوں پیسے بھی دینا باہروں بندہ کوئی آوے کہے جی فرسٹ کیوں آگے ایڈی انعام و اکرام دی کیڑی لوڑ پاس ہو گئے بس ٹھیک ہے تو لوگ کہن دے پرنسپل صاحب انہوں دے رہے نے اتنے شرف تو کیوں کٹانا ہے تو کیوں کٹانا ہے تے اہل بیت پاک نو اللہ نے 3 شرف عطا فرمائے حضور دے ویکھن دی وجہ نال حسنین کریمین صحابی بنے حضور دا کلمہ پڑھن نال حضور دے صحابی بھی بنے حضور دی امتی بھی بنے اور حضور دے خون دی وجہ نال نبی پاک دی اہل بیت پاک بھی بنے
تے صحابی نو صرف صحابیت دا مقام ملیا تے اہل بیت پاک نو اللہ نے صحابی بھی بنایا، امت بھی بنایا، آل رسول بھی بنایا، نواسے رسول بھی بنایا. ذرا کہہ سبحان اللہ، پیار نہ کہہ سبحان اللہ. پھر کہندے نے جی علیہ السلام آکھو، رضی اللہ عنہ نہ آکھو. میں کہوں گا رضی اللہ عنہ دا ترجمہ تے کرنا، رضی اللہ عنہ دا معنی بندا ہے اللہ جنے تے راضی ہوئے. تسی ایک دوسرے نو کہندے السلام علیکم، تواڈے تے سلامتی ہوئے، میں تانوں کہندا السلام علیکم، تسی کہندے جی وعلیکم السلام. میں نال ہی کہنا بھئی میرا سلام بھی تواڈے تے ہوئے تے اللہ بھی تواڈے تے راضی ہوئے. تے تسی کہو گے جی پیر صاحب نالے سلام کر گئے نے سانوں، نالے سانوں دعا دے گئے نے اللہ راضی ہوئے. تے میرے بابے دادے نے 72 تن امام کربلا نے میدان کربلا میں شہید کرائے نے، اور 6 مہینے دا علی اصغر، علی اکبر اور قاسم دی جوانی لٹائیے نانے دے دین واسطے. تے شعر پڑھ دے نانے دا دین رہ جائے، اون دی آن رہ جائے، پاویں لٹی جو حسین والی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے. 72 تن میدان کربلا میں شہید کردے تو کرائے. جے تسی علیہ السلام تے رضی اللہ عنہ دی بحث کرنی ہے، میں کہنا علیہ السلام دا معنی ہوندا جن تے درود ہوے، جن تے رحمت اللہ والوں ہوے، جن وچ اللہ دیاں برکتاں نازل ہون. تے رضی اللہ عنہ دا معنی جڑا ہے نا میرے نزدیک علیہ السلام نالوں تگڑا بندا ہے کہ جنہاں تے رب راضی ہو جاؤ. دونوں کہا پیانا کہا سبحان اللہ. کوئی صدیق اکبر تے راضی ہوئے یا نہ ہوئے، فاروق اعظم تے راضی ہوئے یا نہ ہوئے، عثمان تے راضی ہوئے یا نہ ہوئے، علی و مرتضیٰ تے راضی ہوئے یا نہ ہوئے. جنگ احد دا جدوں اختتام ہویا 1,24,000 صحابہ دے وچ کھڑے ہو کے منبر دے اوتے کملی والے نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں اپنے یار ابو بکر تے راضی ہو گیا، میں فاروق اعظم تے راضی ہو گیا، میں عثمان ذوالنورین تے راضی ہو گیا، میں علی اور مرتضیٰ تے راضی ہو گیا، میں طلحہ زبیر تے راضی ہو گیا. حدیث لمبی ہے، جدوں حضور نے فرمایا نا میں صدیق تے راضی، میں عمر تے راضی، میں عثمان تے راضی، میں علی تے راضی، میں حسن تے راضی، میں حسین تے راضی. اللہ نے فرمایا محبوبہ جے تو راضی ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ، جے تو راضی ہے کملی والے میں بھی اعلان کردا میں بھی تیرے غلاماں تے راضی ہو. یہ میں صرف تو تعارف کروایا ہے. ہون میں آ رہے ہیں اہل بیت پاک وال. میرا موضوع آج دا ہے اہل بیت پاک دی محبت صحابہ دی نظر وچ کہ صحابہ نے سب تو پہلا محبت کیویں کیتی. کیونکہ جی آیا کریمہ پڑھن دا میں شرف حاصل کیتا ہے یا علماء نے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ تواڈے واسطے نازل نہیں ہوئی، تواڈے واسطے حکم نازل ہویا کہ قیامت تک دے جڑے مومن نے نا وہ میری اہل بیت پاک نال محبت کرن. تے جڑا مخاطب ہے نا اللہ مخاطب ہے وہ حضور دے صحابہ نو سی. یعنی بھی شک ہی کو نہیں، جڑا شک کرے گا تو دائرہ ایمان تو خارج ہو گیا. قرآن ہے اللہ کریم نے فرمایا اپنے صحابہ نو کہہ دیو. اس ویلے تے اسی جمعے بھی نہیں سا، ساڈے دا خیال کسی دا خیال بھی نہیں سی، ساڈی تے روح بھی نہیں سی اجے پیدا ہوئی. کہہ رہے سبحان اللہ. تے اے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب کہہ دیو کیونکہ صحابہ نے صلاح کیتی کہ حضور نے سانو شرک دے اندھیرے میں کڈ کے تے اللہ وحدہ لا شریک دا گھر وکھایا ہے، کیوں نہ اسی حضور نو ہدیہ دئیے. بھئی تہاڈا پیر ہوے تانوں صوفی بھی بنا دے، تانوں نعت خان بنا دے، 5 وقت دا نمازی بنا دے، توبہ تے تہاڈی استقامت آ جائے تے تہاڈا دل اپنے آپ کرے گا یار میرے پیر نے، میرے معلم نے، میرے استاد نے، تے کیوں نہ میں اپنے استاداں دی خدمت کراں، اپنے پیر خانے دی خدمت کراں. تے ویکھو تے صحیح کوئی شیر ربانی دا غلام، کوئی پیر کلانی دا غلام، لیکن صحابہ تے او نہیں جڑے غلام نہیں امام الانبیاء دے. او سستی دے غلام نے جتھے عیسیٰ نے بھی اس طرح ہاتھ بن کے کھلونا ہے، موسیٰ نے بھی ہاتھ بن کے کھلونا ہے. 1,24,000 رسولوں دے بھی رسول بن کے آئے کملی والے. زون کیا سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب اعلان فرما دے کہ میں تو نبی بن کے آیا تواڈے وچ. اسی تے منن والے ہیں نا، اسی تے کہنے جو اللہ نے حضور نو عطا فرمایا نا پہلا حضور نو دیندا ہے پھر سانو دیندا ہے. زون کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسی ٹلی کیتی پتہ نہیں سوچن لگ گئے ہو میں کی کہہ رہے ہیں. میں تواڈے نبی پاک دی گلاں کر رہا تواڈے صاحب. میں سید ہاں، میں کسی نو گال نہیں کڈدا، میں کسی دے اعتراض نہیں کردا، میں تے حقیقت پسند بندہ. میں کہنا کہ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کسی پوچھیا سی دین دے بارے میں دسو، فرمایا دین بڑا سوکھا ہی، اوکھا نہ اینو بنا. اوکھا بنائیں گا تو مشکل ہوئے پھنس جائے گا، دین نو مشکل بناؤ گے تو مشکل ہوندہ جائے گا. عرض کی حضور سمجھ نہیں لگی. فرمایا سب تو سوکھا کامی جس نو نبی پاک نے پسند فرمایا
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਫਰਮਾਈਆਂ اور منگیا بھی اللہ کو زون کیا سبحان اللہ انشاءاللہ کسی موقع تے میں بیان کراں گا کہ میرا دل ہے میں تانوں پنجتن پاک دی گل سناواں زون کیا سبحان اللہ پہلا میرا عقیدہ سن لو حضور نے فرمایا ایک بندہ حتیم کعبہ دے وچ نفل پڑھے تلاوت قرآن کرے طواف کعبہ کرے حجر اسود دے بار بار بوسہ لبے خیرات کرے بڑا کچھ کرے لیکن بغض اہل بیت پاک ہویا حضور دی آل دا بغض ہویا تے اللہ کریم نے نہ نماز قبول کر دی نہ زکاة قبول کر دی پیانا کیا سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا کہ حضور نے فرمایا میں نے ہدیے دی ضرورت نہیں میں تو وہ نبی بن کے آیا اگر میں انگلی دا اشارہ کرا چند دو ٹکڑے کر دوں میں تو وہ نبی بن کے آیا اگر انگلی دا اشارہ کرا علی دی نماز واسطے نماز سورج نو اثر دے مقام دے واپس موڑ دما میں تو رسول بن کے آیا اگر انگلی دا اشارہ کرا کنکل کرما پڑ جان میں تو رسول خدا بن کے آیا اگر میں انگلی دا اشارہ کرا گونگے گلہ کرن لگ جان پیانا کیا سبحان اللہ اگر میں انگلی دا اشارہ کرا تو میرے نہ سونے دے پہاڑ چلن اے میرے صحابہ میں نو تواڈی اجرت دی ضرورت نہیں ہدیے دی ضرورت نہیں ہے تسی کرنا کی ہے میری قرابت داری نال مودت کرنی ہے زون کیا سبحان اللہ ساڑھے آستانہ علی حضرت کہلے والی شریف تے علماء بڑے بڑے علماء اوتے خادم نے تو میں علماء نو سوال کیتا یار میں نو دس اللہ نے تے محبت کیوں نہیں آکھے یہ تھے مودت کیوں آکھے یہ صرف میں نو سمجھا دے اونا علماء نے پھر بیعث کیتی اونا کہ جی ایک ہوندی ہے محبت گھر چنگا لگے محبت ہو گئی گھر پیڑا لگا تے محبت ختم ہو گئی کول چنگا لگا تقریر چنگی لگی محبت ہو گئی تقریر والا غلط بول گیا محبت ختم ہو گئی محبت ہے اصول ہے لیکن مودت کی ہے اونا پھر میں نے ایک چھوٹی جی مثال دیتی میں کہ میں جٹاں میں جانا ہوندہ ہے جٹکے بندے ہوندے نے سادے بندے تو انہوں نے سمجھان واسطے میں نے 10 محبت اور مودت میں فرق کی انہوں نے کہا جی تسی دریا میں جاؤ نا وہ تے مرغابی ہوندی جنہیں شکار کری دے تے مرغابی پانی نال محبت کر دی مودت نہیں کر دی کدی وہ تری تے ہوندی کدی خشکی تے ہوندی تے مچھی جیڑی ہے نا مچھی وہ پانی نال محبت کر دی کہ ایک سکنٹ بھی پانی تو بغیر رکھو گے نا انہوں ساہ ہی پھول جانا ایسی بات کہتے ہیں میں دام دام کہنا علی علی وہ میں نے تو شعر ہی نہیں نا علماء پڑھ دے میں دام دام کہنا علی علی پاہمیں کو ڈکے میں نے گلی گلی تو وہ ہیں چلو اپی پڑھ لیں تو آن دینے میں نے شعر نہیں میں نے ذوق بڑا ہے پر میں پڑھ نہیں سکتا میں نے شعر اونج طرز نال نہیں پڑھ سکتا اونج پڑھ لینا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی ترجمہ تہاڈے سامنے کر دیتا کہ مودت دا معنی کی ہے اللہ فرماندا ہے محبت نہیں کرنی مودت کرنی کنے نال کرنی حضور دی قرابت دا تے ان قسم چکو اس گال دی کہ تہاڈا اپنے گھر وال تکو میں حضور وال نہیں تانوں لے کے جاندا اپنے گھر ویکھو کتھے کتھے تہاڈے قرب نے کیڑی کیڑی تہاڈی قرابت داری کہنا جی میری پھوپھی ہن تو میں سبحان جھٹکے بندے بڑے بڑے میں سیانے ویکھے نے مدینے پاک میں کھڑا سا تے تانوں 25 لاکھ بندہ حضور دے روزے تے انج کر کے کھلوتا ہوندا آقا نظر کرم فرماؤ تے اوتھے بھی کچھ بے موسمے نے آؤ پہلے حکیم کو یہ تھے بیٹھے نا وہ میری گال دی تائید کرے گا کہ بے موسمی لوگ پھل تے سبزی تو منع کر دے سا پہلے حکیم وہ کہتے ہیں کدی بے موسمی سبزی نہ کھانا تے او مکہ شریف مدینہ شریف جڑے مولوی نے نا وہ بے موسمے نے بے موسمے فتوہ دے 25 لاکھ بندہ جو سرکار کو منگدا پہ ہے تو انہوں کچھ لب دے تو پوچھ ہی لینا کہ تسی ایدے حضور وال کیوں تک دے ہو کچھ شے لب دیجئے 25 لاکھ جو کھلو کے درود و سلام پڑھ رہے ہو کلے ہی کہندا ککھ نہیں دیندے میں کہ مولوی صاحب کدی منہ کانڈنا نہ کرو حضور وال ذرا منہ کر کے مانگتے صحیح ایک باری جے نہ دیتا تے پھر تو سانو ذمہ دار کہے نا تو غلط تے کھلوتے ہو 25 لاکھ تینوں نظر نہیں آندا کلا بے موسمہ ہو کے تو فتویٰ لے جانا ہے تے کوئی بے موسم مذہب وچ وڑ گئے بے موسم کدی صدیق تے اعتراض کدی فاروق اعظم تے اعتراض عقل مند نے اتنا ہی اشارہ کافی کہ جن دے بارے وچ حضور امت واسطے دعا منگن امت بخشی جاندی امت دی اتھارٹی صحابہ نالوں زیادہ نہیں امت کدی بھی صحابہ نہ نہیں رلدی حضور دے صحابہ جنہاں حضور نو تکیا ہے تے امت واسطے حضور دعا منگن تے 70 اللہ فرمائے ایک باری اور پراگا سٹ لے تے جنہاں دے جنم واجب ہوگی تیرے پھیرے دی وجہ نال جنتی ہو گئے
پھر عرض کی تھی پھر قبول ہو گئی, پھر عرض کی تھی پھر قبول ہو گئی. تے امت واسطے حضور دیاں دعاواں مان لیندے ہو. تے جدوں حضور نے ہاتھ چوک کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمرین, یا اللہ میرے اسلام دی عزت بچ جائے, کیندے ذریعے؟ فاروق اعظم عطا فرما, عمر عطا فرما. حضرت فاروق اعظم جی مسلمان نہ ہوندے تے انج اسلام جڑا گلی گلی بازار بازار نہ ہوندا. حضرت فاروق اعظم جدوں بیعت ہوئے نا حضور دے تے جرت والے بڑے سن, کلے ہجرت کرنے والے جنے نے. صحابہ حضور دے نال چلے گئے نا مدینے پاک, تے مولا کائنات حضور دی امانتاں واسطے پیچھے رک گئے. تے فاروق اعظم نے جنہ تلوار اپنے گلے وچ پا کے کلے سفر کیتا مدینہ شریف دا. کیا میری تلوار ویکھ لو, میں مسلمان ہو گیا جے میرے نبی تے انگل نہ چکنا. تے حضور نو جا کے سوال کیتا یا رسول اللہ اسی حق تے آنگے اگلے حق تے نے؟ سرکار نے فرمایا اسی حق تے. تے یا رسول اللہ پھر لوک کے ساڈے کول تبلیغ نہیں ہوندی. آپ خانہ کعبہ شریف کھڑے ہو کے آپ نے للکرا ماریا کافراں نو, فرمایا ہن دھیان نال میرے نبی نو ہاتھ لانا, عمر من کلمہ پڑھ لے. زور نظر نے کیا سبحان اللہ. زور نہ کہے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کریم نے فرمایا محبوب اعلان فرما دیو, میں تو نبی بن کے آیا جنہا انگلی دا اشارہ کرا. چند بھی میرے آنکھیں لگدا ہے, سورج بھی میرے آنکھیں لگدا ہے, پہاڑ میرے درود و سلام میرے تے پتھر پڑھ دے نے. تے میں نے تہاڈی اجرت دی ضرورت نہیں ہے, میری قرابت داری نال حیا کرو. گل تو شروع ہوئی سی, انہیں کہا جی کڑی دا اگو ماما ہے, کڑی دی ماں دا ماما ہے. تے کڑی دی ماں دی جڑے مامے نے اسی انہاں دی بھی حیا کردے. تے نبی پاک دے سسر دی کیوں نہیں حیا کردے؟ دو جنجاں کائنات وچ ایسیاں نے جڑیاں جنہاں دی مثل نہ پہلا ہے نہ قیامت تک ملے گی. ایک گھر کملی والے دا استقبال کرنے والا تے لاڑا بن کے آنے والا میرا مولا علی سی زونہ گوہان, اور دوسرا گھر مبارک صدیق اکبر دا سی, اور استقبال کرنے والا گھر صدیق اکبر دا سی تے لاڑا بن کے او آن والا سی جڑا انگلی دا اشارہ کرے چن بھی نہیں موڑ دا. زونہ گوہان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف. زور نہ کہا سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں اسی موسمی بٹیرے نہیں ہیں سنی, اسی تے ہمیشہ اور اسی تے وہ درود پڑھ دی نہیں جنہیں وچ آل دا ذکر نہ ہوئے. زور نہ کہا سبحان اللہ. وہ درود پاک قبول نہیں ہوئے گا. تے محبت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یا محبت پنجتن پاک یہ ایمان دی جان ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا ایمان تولنا چاہتا ہے وہ علی المرتضی دا ذکر کرے. جے دل میں تنگی محسوس ہوئے تو سمجھے تیرا ایمان کمزور ہے. زون کیا سبحان اللہ. محبت علی, میں بار بار کہہ رہے ہیں عقیدہ سمجھو, محبت علی ایمان نہیں, ایمان دی جان ہے. ہزار سجدے کیے زمین حرم پہ لیکن اگر حاصل عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. زون کیا سبحان اللہ. تے میں دساں گا کہ سانو اے محبتاں ملیاں کتھوں. اسی آج بڑے دعوے کردے ہیں اسی اہل بیت پاک دے غلام بھی یا محبت بھی. جو محبت صحابہ کر سکتے سن نا وہ اسی نہیں کر سکتے. ہن ایتھے سب تو پہلا سوال ہوندا ہے اگر صحابہ ایڈے محب سن آل دے تے کربلا دے میدان میں گئے کیوں؟ ہن میں تہاڈے سامنے ایک چھوٹی جی مثال رکھنا چاہنا کہ جدوں حضور دا وصال پاک ہویا حسنین کریمین دی عمر کنی سی؟ کیوں جی کر سا 6 سال 6 یا 7 سال. تے ابو ہریرہ دی عمر مبارک سی اس ویلے تقریباً 35 سال تو اتے آپ نکل گئے. جدوں واقعہ کربلا ہویا امام علی مقام دی عمر مبارک سی 56 سال. ہن دسو جیڑا حضور دے زمانے میں صحابی 40 یا 50 سال دا سی جدوں امام حسین 7 سال دے سن, تے جدوں واقعہ کربلا ہویا ہے ادوں اس صحابی دی عمر کنی ہونی؟ 100 سال تو ٹپ گیا نا. 100 سال دا بندہ تو چلن تو مجبور ہوندہ ہے, تلوار کیویں پھڑ سکتا ہے؟ تے صحابہ نے عرض ضرور کیتی سی, جان دے قابل ہوندے تو ضرور نال جاندے, کمزور ہی اننے سن کیونکہ کوئی 100 سال دا کوئی 80 سال دا. تسی اندازہ لگا لو کسی اور نو پوچھ لینا کہ جدوں حضور دا وصال ہویا ہے حسنین کریمین دی عمر 7 تو 8 سال سی, بچپن سی نا آپ دا. تے جدوں واقعہ کربلا ہویا اودے امام علی مقام دی عمر مبارک سی 56 سال, تے 56 سال دے امام حسین سن. تے ابو ہریرہ دی پھر کتنی ہو گئی ہونی کیونکہ حضور دے صحابی سن نا. تے میں عرض کراں گا اعتراض لا مانی لا یعنی اعتراض ہے او کیوں گے تو او کیوں گے. تو اگا ہوندا نا, تو اگا ہوندا تے نال یاد کردا نا پھر. ہاں
ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਛੱਡੀ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ੋਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਬੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾਓ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਵਲਾਇਤ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਆਏਗੀ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬੋ ਵੀ ਸੁन्नी ਨੇ, ਗੌਸੇ ਜਿਲਾਨੀ ਵੀ सुन्नी ਨੇ, ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ सुन्नी नहीं ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਲੋਂ सुन्नी ਨੇ, ਇਮਾਮ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ सुन्नी ਨੇ, हजरत शहबाज कलंदर सुन्नी ने। जोना क्या सुभान अल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਲਾਲ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਕਹੋ, ਉਸਮਾਨ ਮਰਵੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਲੀ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਕਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। आला हज़रत शेरे रबानी ने तबलीग इस तरह नहीं की जिवें असीं अज करते हैं। आप दा चेहरा एडा सोहना सी कि सिख तहसीलदार सी, वो कह रहे सी वाह गुरु, सवेर दा टाइम सी तहज्जुद दा, ते मेरे हज़रत साहब आप कोलों लंघे हैं ते सिख दी चेहरा जरा सिख दी अखां हज़रत आला शेरे रबानी ने टकराइयां ने इंज, कह रहे सी वाह गुरु। जब मेरे साइया ने नजर मारी ना, मुंह निकल गया वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया सरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया कहलियां वाला शरीफ, मेरे किबला पीर आल पीर दी हुजूर। और इमाम अली मुकाम ने जरा वाकया करबला विच आखिरी खुतबा दिता ना, उहदे विच आपने फरमाया मैं और मेरा भाई हसन असी सुन्नियां दी अख दी ठंड जोन क्या सुभान अल्लाह। अगर लफ्ज ना हो खुतबे में मैं जिम्मेदार हाँ। आपने आखिरी खुतबा जो दिता ना, आपने फरमाया सुन लो लोगो, मैं और मेरा भाई हसन असी अहले सुन्नत व जमात दी अख दी ठंड जोन क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि असी हजूर दे गुलाम ना सी खारजी ना सी राफजी हाँ, असी मौला अली नूं उंज मनदे हां जिवें मेरे आका ने आख्या। सुनगा है असी आका मौले अली होण या मौला हुसैन होण, असी उन्हां नूं मौला मनदे हां, उन्हां नूं मुर्शिद मनदे हां, उन्हां नूं हालाता मनदे हां, उन्हां नूं मुश्किल कुशा मनदे हां। जोन कह सुभान अल्लाह। असी शेरे खुदा मनदे हां। जोन कह सुभान अल्लाह। और असी ये मनदे हां कि अली हक नाल हक ये मनदे ते हां, पर इहदे ते अमल नहीं ना करदे। कदी गौर करया करो ना। चलो इस तरह कर लेंदे, मौला अली जिंदा जिक्र करते रहना अपने मिंबरां ते, अपनियां दुआवां विच, अपने खुतबियां दे विच। भाई मोमन तो ये हुई है ना, सिर्फ अली कह छड़ना या अली कहन नाल मोमन नहीं बंदा सिर्फ बन जाता। मोमन वो जिहड़ा अली दे तालीमात ते अमल करेगा। ते मौला अली ने अपनी मिंबर ते, मौला अली ने अपनी दुआ दे विच, मौला अली ने अपने खुतबे विच जिन्हां हस्तियां दा जिक्र कीता सानू कर लेना चाहिए। जोना क्या सुभान अल्लाह। तो जाओ जाके मौला अली दे खुतबे पढ़ो। आप फरमाने अल्लाहुम्मा इस्लाना, अल्लाहुम्मा असलाना, या अल्लाह उंज मेरी सलाह कर जिवें ओ अबू बकर दी कीती हो ते फरूक आजम दी कीती हो। फिर आपने मैं हुमा इमामान आदिलाने कासिताने माता अलल हक फरमाया। अबू बकर ते उमर हक दे इमाम ने, हक ते रहे ने, हक ते उन्हां दा वसाल होया। अल्लाह क़यामत वाले दिन दोवां ते उन्हां दियां कब्रां रोशन फरमाए। दोना कहा फिर लोग कहते हैं तरावी नहीं पढ़नी, क्यों? फरूक आजम ने लागू की सी। फरूक आजम ने 20 पढ़ियां ते मौला अली ने अपने जमाने में 40 पढ़ियां जे। जोन क्या सुभान अल्लाह। फरूक आजम ने तो 20 घटा छड़ियां। चलो फिर फरूक आजम तुसीं मनदे नहीं हो, फरूक आजम की गल रहन दो। मौला अली ने 40 पढ़ियां जी। पढ़ो ना फिर हुण सिर्फ हुण रूप बना के तो कहो असीं अली नाल प्यार करते हैं। इस तरह प्यार नहीं, प्यार किया जे शेरे रब्बानी ने, प्यार किया जी सुल्ताने बहु ने, जिन्हां दे लखा मरीद अगो अली अली करते हैं। जोना क्या सुभान अल्लाह। 1000 नफल मौला अली रोज पढ़ते शाह। ए कहंदे हो काबा विलादत शहादत, मस्जिद शहादत है, तो फिर तुसी भी अमल करो ना इस चीज।
اسی عمل کرنا ہے محبت بھی رکھنی ہے جڑا بندہ کسی دی محبت کرے نا اندر دل وچ اوندا اتباع پیدا ہو جاندا وہ کہندا میں وہ کرنا وے جڑا میرا یار کرے عام ایک فطرت دس رہے ہیں کہ جو کسی دا محب ہوندا ہے محبوب ہوندا ہے وہ اون دے نقش قدم تے چلدا ہے تے تسی علی نال محبت کردے ہو پھر علی والے کام کرنے ہیں آپ تے فرمانے ہما امامان عادلان قاسطان مات علی الحق حق تے رہے نے حق پھیلایا ہے حق تے فوت ہوئے نے اللہ قیامت والے دن انہاں دی بخشش فرمائے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے فاروق اعظم دا جنازہ سی تے ایک پچھوں باری کونی آلا نہ کوئی آیا اس نے اس طرح پکڑ کے نا راہ لینا چاہیا تے آپ فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ جدوں میرے نال کونی لگی نا چنگی وزنی کولی میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے مولا علی سا تے حضرت فاروق اعظم دے جنازے وچ آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے سن اے فاروق کل قیامت والے دن مولا علی کہہ رہے ہیں کل قیامت والے دن تیرے نامہ اعمال میں لے کے نا اللہ دی بارگاہ میں جانا پسند کراں گا زون کہا ہاں زون کہا سبحان اللہ میں آخر وچ عرض کراں گا میری ماں حضرت مخدوم کائنات میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جڑا مندہ زور نہ کہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا ان دی ناراضگی میری ناراضگی اور میری ناراضگی اللہ کریم دی ناراضگی میں ایتھے عرض کروں گا مائی صاحب دے بے شمار واقعات نے مائی صاحب نے اتنی عبادت فرمائی ہے کہ آپ رات نو سجدہ کر دیا سن سویرے عرض کر دیا یا اللہ ایڈی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ الزہرا دا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہویا حضرت ابو ذر غفاری نو اور حضرت بلال نو نبی پاک نے فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا نو بلا کے لیا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نو بلان واسطے دو میں صحابی گئے نا تے حضور مولا علی کام واسطے باہر تشریف لے گئے سن آپ نے جدو پردے دے اوڑ وچ ویکھیا تے مائی صاحب آرام فرما دیا نے چکی آٹے والی چل رہی اپنے آپ دانے پیندے نے آٹا بن بن نکلتا ہے صحابہ نو ہوش کوئی نہ رہ گئی تے واپس آئے حضور کو حضور نو عرض کی تھی حضور مولا علی دے گھر نہیں سن پر عجیب منظر ویکھیا ہے عجیب منظر ویکھیا ہے کہ چکی چل رہی ہے دانے پے رہے نے آٹا نکل رہے آپ اجے گفتگو فرمانی سے جبریل آ گئے جبریل نے عرض کی تھی کہ حضور اللہ نے ساری ڈیوٹی لائی سی کہ میرے نبی دی بیٹی آرام کر دی پئی ہے کدی جبریل چکی پیے تے کدی میکائیل تے حضور دیکھو نا میرے ہتھاں وال میں سارا دن فاطمہ دی چکی چلا کے آیا تواڈے کول تے انہاں دیاں چکیاں چلان والے حضرت جبریل امین نے زو نگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیکرے صدق و صفا پاسبان مسلک رضا وارث فکر مجدد الثانی فیضان شیر ربانی نور نظر پیر کائنانی میرے قبلہ پیر دی حضور میں عرض کر رہے ہیں دیکھو یہ سخیاں دا کرانا ہے میں پہلے شعر کی پڑھیا سی علی کا لال کہتا تھا گھر کا گھر لٹا کر اپنا سخی ابن سخی ہوں میں سکھا کرنا ضروری ہے حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر ایک بندہ آیا کہنے لگے جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اونٹ نے میرے کو 40 اونٹاں تے زکاة کتنی بنے گی آپ نے فرمایا یہ امتی دوے نا پھر زکاة بنے گی 1 زونہ کہ سبحان اللہ جے سید دے نا زکاة پھر بنن دی 40 نا یہ سبحان اللہ کوئی ذرا بڑی مٹھی کر اللہ اے ہن کرونا نو بچان واسطے سبحان اللہ رکھی ہے نا چلو کرونا دے ڈر تو سبحان اللہ کر چھڑ اے اسی حضور دے غلام ہاں اسی آل دے بھی غلام ہاں اور اصحاب دے بھی غلام ہاں آخری واقعہ میں کیونکہ حسنین کریم میں حاضری پیش کرنا چاہنا تے حسنین کریم میں ہستی نے میں ایک مثال دینا چاہنا کہ قرآن پاک دے وچ ایک آیا کریم ہے کہ صحابہ جدوں حضور نال گفتگو کردے سن یا حضور انہاں نال گفتگو کرنی تے کسی گل دی سمجھ نہ لگنی تے عرض کرنی رائے نہ آقا اندے وچ رعایت فرماؤ دوبارہ دس دے دوبارہ ارشاد فرماؤ تے رائنا دے ایک معنی بندہ سی چھیڑو دی زبان وچ اوندا ایک معنی بندہ سی بکریاں چگان والا تے کفار مکہ نو یہ موقع ملیا کہ صحابہ کہندے رائنا اوندا جتھوں حضور نے گزرنا رائنا 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 یہ لفظ بولنا شروع کیتا اللہ کریم نے برداشت نہ فرمایا ہے میرے نبی دے منن والے آج تو بعد میرے نبی نو رائنا نہیں آکھنا ہوندی وجہ یہ کافراں دے تے لفظ چڑھ گئے یا اللہ پھر کی آکھیے اللہ کریم نے فرمایا ہن کہنا جے انظرنا
ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਰਦੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਉਨਜ਼ੁਲ ਹਾਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਨਜ਼ੁਰ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਕਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਲਾਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨਜ਼ੁਰਨਾ ਉਨਜ਼ੁਰਨਾ ਉਨਜ਼ੁਰਨਾ, ਆਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾਓ, ਆਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਛੱਲਾ ਨੂੰ ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਾਸਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਮਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ, ਆਕਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੋਨਾ ਜ਼ੋਨਾ ਕਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। भाई मैं अर्ज करना कि तुसी चार चफेरे नहीं वेख रहे, सिर्फ मैनू वेख रहे हो, वजह कि तुहाडी मरकज निगाह दा मरकज मैं वा ते हजूर दी मरकज निगाह दा मरकज ही तो कोई होना है ना। मेरी मोहब्बत कहंदी है कि हसनैन करीमैन, माई खतून जन्नत ते हजरत मौला अली वो हस्तियां ने जिहड़ियां हजूर दियां मरकज निगाह ने। हजूर दी निगाह जिथे ठहर जांदी सी वो हसनैन करीमैन सन, खतून जन्नत सन या मौला अली सन, दोनों का जहान। ज्यादातर हजूर जदों सफर करना फिर फातिमा के घर जाना है, वापस आना तो फातिमा तो ज़हरा के घर जाना। हसनैन करीम ने गिरना है, हजूर ने गिरन नहीं देना। हुसैन ने रोना है, हजूर ने रोन नहीं देना। और वाहिद हस्ती इमाम अली मुकाम ने जिन्हां दे होंठां नाल मेरे कमली वाले ने होंठ रखे। ज़ोन ज़ोन क्या सुभान अल्लाह। हजरत हसनैन करीमैन हजूर नूं बड़े प्यारे से, और लोग कहते हैं इकतदार वास्ते गए। भाई इकतदार वास्ते उन्होंने दे कदमां में बहन वाले कई इकतदारां दे मालक ने। तू समझे नहीं मौला अली दी औलादे पाक नूं या मौला अली नूं, जिस दिन समझ गया तेरा ईमान कामल हो जाएगा। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। वो तो पाक हस्तियां होने जिन्होंने कदमां में बैठन वाले कई आस्थानियां दे मालक ने, कई मकतबियां दे मालक ने, कई चौधरी ने, कई वजीर ने, लखा बंदे ने जिहड़े कहंदे ने आल दे जिक्र ते असीं हर शै कुर्बान कर दी। ऐसे तो मैं अर्ज करांगा हसनैन करीम मैंने तख्तियां लिखियां छोटियां छोटियां। हुसैन पाक ने पकड़ ले, अपनी वालदा कोल गए खतून जन्नत कोल, मां मेरी सोहनी हुसैन दी। आपने फरमाया जी हसन दी कमा हुसैन दा दिल टुटेगा, हुसैन दी कमा ते हसन दा दिल टुटेगा। फरमाया तख्ती लै जाओ अपने अली कोल, मौला अली कोल, अपने बाबा कोल चले जाओ, बाबा मेरी सोहनी हुसैन दी। फरमाया हसन दी कमा हुसैन दा दिल टुटेगा, हुसैन दी कमा ते हसन दा दिल टुटेगा। फरमाया तुसी अपने नाना मोहम्मद अरबी कोल चले जाओ। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए, नाना मेरी सोहनी है हुसैन दी, और मैं उन्हें तख्ती दी ज़ियारत करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें ते आतल कुर्सी लिखी थी छोटे होंदे ना इमाम हसन हुसैन ते नाना मेरी सोहनी के हुसैन दी। कोल खड़े सन जबरील अमीन, फरिश्तियां दा इमाम खड़ा सी। पर मैं जबरील तू ही फैसला कर दे। जबरील अमीन ने अर्ज की हजूर इन्हां दे बाबा अली नहीं कर सके, खतून जन्नत ने नहीं कीता, तुसी नाना इतने पाक हो के इतनी बड़ी हस्ती हो के नहीं कर सके, मैं तो गुलाम है इस दर दा, मैं किवें कर सकदा। ते फरमाया फिर की सलाह आई, कहन लगा अगर हुक्म होए तो मैं खुदा को ना करवा लिया। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। भाई तख्तियां साडे बच्चे भी लिखते हैं, मैं भी छोटा होंदा तख्तियां विच, हुण ते तख्तियां दा रिवाज खत्म हो गया। वो गच नहीं मारनी ते धुप्पे सुकानियां ते कलम दे नाल ओदे लिखना बड़ा वो एक रिवाज सी, और उस्तादा ने वेखनियां फिर शाबाश देनी। हुण वो निज़ाम ही खत्म हो गया, कंप्यूटराइज जमाना आ गया। पुरानियां मैं अगे मिसाल दिंदा, कच्चे कोठे सन, मुहब्बतां पक्कियां सन। तुसीं अजमा लो जेड़े बाबियां ने कच्चे घर रखे सन। क्यों जी बाबे हो तुसीं बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो माशाअल्लाह, ते कच्चियां घरां दे विच मुहब्बतां पक्कियां सन, ते घर पक्के हो गए, मुहब्बतां कच्चियां हो गई। बूहे बंद हो गए रिश्तेदारां वास्ते, कोई वड़िया नहीं कदी, कोई निकलिया नहीं। गमी खुश दे कहंदे बड़ा अफसोस होया फुफी फोत हो गई, बड़ा अफसोस होया बाबा फोत हो गए।
اس ویلے پتہ لگتا ہے اے بھی انہاں پتر ہے فلانے دے پکے کوٹھے ہو گئے محبتاں ختم ہو گئی پہلا کچے کوٹھے سن محبتاں پکیاں میں یقین جانو 10-15 سال جدو میں تقریراں شروع کی جانے اس ویلے میں کچے کوٹھیاں میں جاندہ رہا ہوں تو وہ بھی کوئی رہ گئے تو اس ویلے 8-8 کلیاں دے تسی نال ہوندے 8-8 کلیاں دے بیلی کھڑے ہوندے استقبال واسطے ہن اسی مسیتے جا کے بہ جاندے ہیں مولوی نذیر صاحب منیر صاحب اعلان کردے نے حضرات سائیں آ گئے نے ٹائم کٹ کے جلدی مسجد وچ آ جاؤ محفل شروع ہو رہی زبانے دا فرق پہ گیا نا کہ اسی بھی تختیاں لکھ دے رہے گالوں تو شروع ہوئی تے جبریل امین اللہ کل گیا یا اللہ فیصلہ فرمایا جنت وچ سیب لے جا ادھا حسن نو دیں ادھا حسین نو تے کہیں اللہ فرماندا ہے حسن دی بھی بڑی سونی ہے حسین دی بھی بڑی سونی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ حضرت کہلے والا شریف میرے قبلہ پیر دی حضور بیلیو ایک گل یاد رکھو اللہ کریم اگے تواڈے عمل اولے کوئی نہیں جو تسی کردے ہو لوک کے جو زہری کردے ہو جو کھاندے ہو جو پیندے ہو حلال حرام عقیدہ کیے صحابہ دے بارے وچ کیے آل دے بارے وچ کیے قرآن کنا پڑھ دے ہو اللہ نو کوئی پلیکھا نہیں اللہ نو کوئی دا نہیں لگا سکتا اللہ اگے مگر کوئی نہیں چلتا ان دی وجہ کہ اللہ کریم بے نیاز ہے ہر شے تواڈی جاندا ہے آخری میرا پیغام حسینی ہے فرمایا جے میرے نال پیار کر دے ہو تو میرے نانے دے غلامہ تے نہ کوئی انگلی اٹھانا نہیں تو میں تو انہوں قبول کو نہیں جے کرنا یہ حسین پاک دا ہی پیغام ہے کہ آپ نے فرمایا جڑا غلام نہیں ہوں دے خلاف جہاد ہے تو جڑا ساری زندگی غلامی کرتا رہے کئی ممالک دے فاتح نے کئی حضور دی حدیثاں پہنچان والے نے اور یہ لفظ بول دے نے اسی وہ کام کرنا جو نبی پاک نے کیتا ہے تو پھر انہاں تے اعتراض کرنا جڑا نا مسلمان نوں شیوا نہیں ہے اللہ تہاڈی مشکلاں دور فرمائے رزق ساڈے تنگ نے روزگار ساڈا کوئی نہیں بچے ساڈے بے روزگاری دا شکار نے صرف اس وجہ نال کہ ساڈا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اسی ٹھیک ہو جائیے یقین جانو نیت سدھی ہوئے نا کام سارے سدھے ہو جاندے نیت میں فطور ہویا تو کوئی کام سدھا نہیں ہونا سدھے دا میں تنوں طریقہ دس چھڑیا ہے اس چیز نو پسند کر جنہوں حضور نے پسند کیتا اللہ تعالی اللہ سمجھن توفیق عطا